করবো না, কথা বলবো না, তাতে করে আমাদের প্রোগ্রামের বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। আমরা কোনো বিশৃঙ্খলা চাই না, আমরা চাই সুন্দরভাবে আজকের প্রোগ্রামটি শেষ হোক ইনশাআল্লাহ। তাই স্বেচ্ছাসেবক ভাইদেরকে আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, স্টেজের ডানে বায়ে পেছনে কোনো কথাবার্তা হবে না ইনশাআল্লাহ, সঙ্গীত ছাড়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ। মন খারাপ আপনাদের? শরীর খারাপ? তাহলে জিজ্ঞাসা করলাম সবাইকে কেমন আছেন, কেউ জবাব দিয়েছেন, কেউ দেন নাই। আরেকবার জানতে চাইবো সবার কাছে, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের দোয়ায়, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরাও ভালো আছি। একটু ঠান্ডা লেগেছে, জাস্ট এতটুকুই, আর কণ্ঠটা একটু ভাঙা। জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরবের পক্ষ থেকে আজকের এই মনোমুগ্ধকর ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ এবং অভিনন্দন। আমরা শুরুতেই পরিবেশন করব মহান রব্বুল আলামিনের শানে একটি চমৎকার হামদে বাড়ি তাআলা। तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरे हमदो सना, तेरे हमदो सना, तेरे हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्ला हू शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबू ला इलाहा इल्ला हू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मी जब न थी ये जहां जब न था, चंद सूरज न थे आसमां जब न था, चंद सूरज न थे आसमां जब न था। रज़ हक भी किसी पर आया जब न था, रज़ हक भी किसी पर आया जब न था। और जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही यार
आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, 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 था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंगे तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंगे तेरे रंग रंग 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 मन रंग रंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह 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 नूर मुहम्मद सल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह व तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह। যারা সামনে বসে আছি সবাই আমরা আমাদের রবকে যতটুকু ভালোবাসি কণ্ঠের ততটুকু আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের রবের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করব সবাই একসাথে। ওয়াতানহা কौन है আল্লাহু আল্লাহ। এখানে এতগুলো মানুষ কিন্তু রবের নাম মুখে উচ্চারণ করব আওয়াজ এত কম হলে হবে? ডানে বায়ে সব দিকে মানুষ আরো কণ্ঠ ছেড়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলতে হবে। ওয়াতানহা कौन है अल्लाहु अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह मेहर बाबा कौन है अल्लाहु अल्लाह। আপনারা সামনে এত মানুষ আমার ডান পাশে মাত্র কয়েকজন এদের কণ্ঠের আওয়াজ মনে হচ্ছে আপনাদের থেকে বেশি ঠিক কি না? কথা ঠিক আছে? আপনাদের আওয়াজ কি কম? কথা কেন? আপনাদের কণ্ঠে কি পাওয়ার কম? তাহলে কণ্ঠ ছেড়ে বলতে হবে ওয়াতানহা कौन है अल्लाहु अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह मेहर बाबा कौन है अल्लाह अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह उसी की सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह 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 नूर मुहम्मद सल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह